أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pierre Wenam, Soglani here, Bonan Safan Ginanda, Yabonan Saswada, Yabonan Sazad Lagunda, Pura Wenam Barakuso, Nuenam here, Yafornaba, Via Yolahida. Wenam Losoveninga, Anana Yama, Tayabona Tududi, La San Tududi, Kus Wenam Yafro, Wenam Yaf Dalame, Wenam Yolahidalame. Tirkuhur wennam bara kusgo wennam nema kasankanga dar kuta wennam kusgo lati lagare anu yolo sola baraka kota nabiyama Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabiyam la ning hi nimma zwata, nabiyam la ning hi bahti lui soba en wena pasati lagala yolo sola baraka indane zakram la sahabas la yamsi le nibni subhanna wa bamdu gorpore an sak dik bam vuna ne malagare hala to tandi ndol dare wande fan lor pore ya yam audio kan nga getba video kan nga getba ar tonni gida yam fan gilla sallam ya lihlong sallam ko to wenen kontinya ti wona yorosiya wona tidanya wona pasi barka wona manit fan gilla nema ko to wonna to wona ba nire wona ba li mawo randere il sons kan nga poin de raton sonsa yele hiya yele bere hiya yele kasanga yel wẽnnaam sẽn maane tɩ a been adem biiga n pa tõe fãs n basye yel-kãngã yaa bõe yaa tudgri wa ninsaal sẽn na n tudgi rẽnd tudgri a yaa bũmb tɩ wẽnnaam na n ninsaala t'a yaa bõn naandg sẽn tudgde la sẽn dat ne wã mosã a ra duum ne tudgra kɔa a sã n tudgi bɩ a tẽ wẽnnaam yelle n tuubi rẽnd wa yɛla yila tõnd sẽn na n goma kɔa tudugra la amne point ya fa kusgo nampane wona mani fa gilla sira sonno ren tudugri ay bumi adem bi ro miki ki basa to ro miki ki basa ya bon bi mara bumba singin be me ti fo ro mika fo no lo rom te ketin be ko tudugri ay bumi adem bi bud fa gili wenna na la me tay bumi ya bon ka inun kha'inun كائن قابل للخطأ يا بنا أندرا أتوين شوما وهم توين بشوما لقيت النبي ما كوفين المؤمن عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أتعلم بيبوت فان أيا بنا أندرا توين تدوكوا أتوين تدوكوا لا تدوكوا بقوين نيت شوما هم توين يدا ya neda linta san tudugi a sakra ndiram ta tudugam kwa la kosyafa yampane ren tudugri apa bon sanga adam bi nenge tudugri fi haddi zatihi apa wayni adam bi kwa ya adam bi tun tudugame ezento fo na wannan soka tun tudugam kwa wannan dogol ga adam bi ga tudum ko to tore adam bi ga tun tudugame am ko tun wannan tudum wẽnnaam gɩdg adem biiga a yeel-yoor kõbg toor-toore adem biig tõe n tudga men we wẽnnaam sẽn gɩdg bũmb ninga pʋgẽ wa la wẽnnaam sẽn dat ne a mosã fo sã n wa tudgi wẽnnaam tũudum pʋgẽ wala fo tudg n loe wẽnnaam kɩɩsg pʋgẽ wẽnd sẽn data ya fo tĩa yẽ wẽnnaam yelle n kos wẽnnaam yaafa kɔa kos wẽnnaam t'a bas taale yãmb pa ne rẽn tɩ wẽnnaam ra n pẽgame neb ninsb sẽn tudgdi la b tẽegd wẽnnaam yelle n kot wẽnnaam yaafa rãmba وين يلم تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله درونا بيرامي مني تي إذا ينبني سبحانه إياه من رين تابا بو أرزنا بو أرزنا يجام هي ولا ساسلا تينغ يالا بو أمي موتي ونا بريبا أرزنا كنا نوكم من زوجة wen zoto bi ninsba hen yakdo konte wen zoto bi ninsba nya bahta damba wen zoto bi ninsba ab san wa tudgi
o bin yo fala yinga apan kom so yinga ba wonnam tuur mun patu wala tudu ye wonnam kiisa point la han tiya woni e ko ar wonnam sagara ma mi la mam ba man ar wonnam jidra ma mi la mam ba handu ya point rera tiya wonnam ye no mosan an sakandire tiya yin tudu ye bi ro wonnam ye mana han pa sakade te ya ne wonnam mo yam so ba wende yaafma yam so ba wende loyem bangmo yam so ba wende tubu de me dan wonnam piara ban bara bako wato ne ya hadisa rene fo tudugi apa bon sangue ba fo ya bon na ndo twin tudugi la bon sangue ya yo ka ya bon mosan fo tudugu mosan mpara sakandire tudugura fo tudugu mosan mpara osi ya afra yele wonnam tulon kondan ko yele wonnam mi wala yusiru ala ma fa'a mais o pakele ndu tudugura su ko fo de tudugu men to nedo fo de tudugu men yo ten tudugu nzumo la handata ya bwen fo hun tuduga bu sakin dir te fo tuduga me sakin dir tuduga yoko ko so nan ta yafo ne sama no toni wannan yafo ta sokko asla ne la ran vuim pe tudugdi nye pa be par wannan puda men te bwen ta ya rafai ta ya rafure e yafo na yafo mana ya bwen tudugdi ti afra yo no ren tudugura han pe tudugudi ya ati wonnam sefa kanga na nyam samen patumpo nyampane pere di fo tudugun tuba tudugure bu hunzo fuzu par woni yeda wala hadisa han wata nabi ya mu'mini alayhi salatu wassalam ti wonnam yeleme lati ton san da pe tudugudi ti tum somo ar wonnam na ne yesun tondo la woni ne bata tun sin ko ne bata bele ni siba hannan tudugudi la kotu wannam yafa tu wannam yafa ba bar wannam puda min te yafa da boyini nyam bu tuduguda yina ren tono ho bu tudugudu mosa be ma wannam pana ya gafaro wannam pana ya gafure wannam yo de gafuru ya gafa tun tudugudu yina da kitam mo ha ti fo tudu wannam hakira njugo abayir sulumdi ababon sange ina ma yir sulumda bon sanga wenga mo ha adia fo na tudu mo ha mpara sak dir def tudu gamiye mpara ti nyab ni wenna mpara ko wenna ta yafo nyendara wenna to yit ko wona ma ne fa di la situation a wenna poti wa ya woto a ton le table de ya woto wona wa a ton le an bita sa wala pa hum bene sida rom bene para ne hum bene ko hum bene ro ba to dam no porun namba no to damba le lam ne zeng ba le la rentun fa ya yembe sineta na tona me ta so tudugu to ezi tambo foten tudugu yem to hakezu on wera ko fo onda so mon ko ati fo pa ko ai te fo pa so man fo man la ni nen foten tudugu me ne de zu nen fo han tudugu ne de zu te fo me ka wata am se tudugu za zu ndat ne fo ya fo sakandira te fo tudugu ko fo be azala wini ga zala ha sida amama fo to lo to ne la ayi yimbu adi tudugu lam ko to yaaf ba hantale yaafma ne ga men hamban tifo sak ndiram di fu tudu me nan ko sa ya asura na ma ga me na sak yaafa fu nan o to la wenna na ne ton ko wenda tane tondo toni ye wenna te soka toni ne mo tuudi toni ye mda su me ko yaafa ko wona yaafa fa dille wona ma ne fa dille situation ben o jura ndat ne ton ko fo ya bonna na ya tudu da la san tudgi bona ba pan tubu ko na ma fo san tudu mo ampara tun tubi para tin sa kinde tudga miye la yonde ga wata ni wannan giye ko ha ya wata ni wannan giye ko ne san tun zunu ba ke zunu bon c'est la ta san du de zunu ale wala ka baye ko la ne san tubi ba ta han tun zunu berli wannan ya fara e gomna ma no ya point ya o mo ba hu ni da mo ni de ti point la israra ma al-istighfar يعني أتاكد فهم استغفار سا أتاكد فهم دوني توميوكا بافو ما الاستغفار تطلعينها تلوكا بنافرو إذا لا إصرار مع الاستغفار ده دوني توميوكا لا يتي توم ده وين برينو توم كان غير اللي بيعوتو نبالا لا كبيرة ما توبة بافو هم توم زونو بيرلي فسان توم سبلا هنا بيرلي فتوبوكا ولا نرسان يو
ne sanju han ko ne da ala ko so wannan ya ren azu vuri ko so wannan ya ta lam ko ti on so tun de zunu bon la yir ndalam ko ni mo yi lam ko de nan zunu bra be ko ba yibu zunu be le zunu bon se ne na han tu zunu be le vuru tubi ta turu manre wannan de ba le na han tu zunu bi le te kitra en yilam ne bebe ne dum no tabahre ni mo yi le zunu be la so ko wannan ya fa fa yi la turu ko sam ko me le ban to wannan dat ne ton la pa turu bu fa ko wena date turu kuntusi turu ni ya pupilo turu bara wena ni leme ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya yamba mu'min namba ya yamba sirkotba tubien limsi mi sanche wena nenge ko so wena ya fo ni pupilo ko bima pilo pour turu ko pour yi tubu le ninga fo menga hansi sakin dia di fo turu ko turu le ninga fo hansi de ban di fo bira wena turu ninga fo hansi nyamba ne wena hakika tayafo tazaa ni tuyo kanga yani zunu wala si kwa ela turu ke popi le turu me moyo ko vene mu ni tata ra condition na batabo ben fo turu ge me fo tiens on y le fo ra turu me banki turu atara condition na batabo ataba sampa na ataba sa fa bo di popi le turu ko ataba pipi e bon ya de zunu ni fo on to mawa fo na vun rahmenga yizunu ba poin nzaaw men fasi mba zunu ba kwa to bon to men al iqla'u an dham ay fo na vun rahmenga fo na yiso men zunu ba po fasi na wala ne san yoda men wala ne san zuda wala ne san yara wala tun tubiya pipi condition ya ta ba wa fasi ya ta ba yo ba fasi ya ta yiso men na tumda po amma fa hanke tumbe tumda po yete boy tuba me wende ya fu men pa ya to ko ba fa ne fu le tam den pipi condition ya fu yi su men na tumda po fasi condition nan pa yi mun so ba an nadam ay fo na ma su sa mu su ni fo yi so en da ko fo na ngi on wannan biram wannan zihilma fo ya biya yim fawo to wannan nas halfo ni bungu fo sa pa ma ko fo na ngi on wannan biram wannan panga la fo hiya bon valanga ni wannan nan jito fo yelle to ba mba so mengundo ya bon ko fo na ngi zikanga ma so sa no so ko mami wona ki so na mami wona ma pa so ma ko ko ena fo na sa ma so sa tek hadi ba fo han tu menga yu pisi tapina do ko wa tiara do so na sa don ko ran ne sa ma su ne zo te susanga si ya haki susanga aturu manadam ko inama yonso yele te tuba me la pat susanga hine zunuba getam ti ayi fa bal ko getam tu wenna na ya fenda rika ba biam do wenna mutu ne bala la ko to la wenna handata de wenna handata fona sama sura susanga tek ni kan wana mani fa gila situation ko le so na to ba kan so yo ko ya ko emosa ya fo hunna dik al qawni wana tizunu kanai fo kun le ban tuma ala badal ki tan fo kun ko den fo nadik al qawni wande nan mo situ demi le hunde tapenti tamam kun le den ki wana yira kan majuk abadali abada fo nadik al qawni wana milka ngako baya ya fo keti ya pre ndam tum kan ayasko en fo keti ya pre bala nan ti occasion ha wa fo na le ya pre ran ya condition na mbata woto ne mbe turu ya pupiere turu ya woto a pipi fona fon mi ngi zunu ba pour yi bon soba fona man su sam skle nimsa ni fu turu gran ka bon soba fona dik al ko ni wonna di fo kon le bon tum zunu kan abadan ran ya sam pour moto ne wonna ya fona ba wonna ya yola ha wannan nan se leva tubu wannan na yor solame wannan ma hanfa ki da solution la condition kan c'est taba ya handa miktia fo yamma ni wannan tin suguzun mu ko wannan sakalare ti fo sansi ti fo kisi ni la bamba taba la hali kam mo hati fo no yim ti tun suk mo san yim ha condition na han so ban pas mo wala fo ha mi kaneta
wala fo zu neta wala fo zamba neta wala fo riga net hake sa hakanga fo hono tubu han nayi pupilum tubu fo nan to ma yelkin se pa la pa na so ba na so ba kanga ya point fo nan lipsa neta hake wa kwa fo nan lipsa neta hake wala ha bi kam ti masalan fo riga net digidi ni wendo fo zu net digidi fo yani goma zidi goma fo samsa neta zama su tepe yin sil kwa en hanzo fo zugu fo nan li ban kenga neta lenyi on to on minga adi fo digidi lawo to ne la mam do mera fo mam do zu fo anda ma na to ne rent wa na ndefs fo la ko so ya fa kwa en fo han ton le so ba hakewa on ko sa ya fa khalas turga ma da me insha Allah amma fo san pa le se abadan turga pa ma da ren o to la fo son ba mane et la handi ke miti neda ababe ya me wala ne zo en kayam kwa ba ni no tun do be ni neda to yilzi ni ne tin so kwa ti yen wera kwa to o mo zo kan se ta ba mo ha anda tun tubula le bisa hakewa ne da pele foye fona mana wana fona ndika hakewa on to on kon afali kerba fona ngi ayi damba akwamba aparba arorba ne ma nkitan ndika fa ramba fona ndika hakewa on to ko bamba e bar le ba hakewa to ba muli ngi sa na ma bula ni nyambane bo ni ne me tun ni ke to so bara han sana kwa ya tun ni ke to so bara sana me ti fo mi mta bi no hoten pa me ou bien fura battre kibar min lay fo repele ni aketu fu yemi aki fo premier ne mentu to ko hakewa zikanga fura ma na wana fura ndika hakewa ya ntima sara fo aniya wa fo ma nda sara ndati winna ndiki so ndan ta hane do ko le sa hakanga fo yidiga me ngi hakewa ko nampane e la sa ni me fo ten mi ne dan da ko hakewa wala ne da yidan fo da tun ko hakewa la fo me ngeli pata tun ko na hakewa ko wala likiti ndendo to spisi masala la fo me ngi hanzi nwa pata to spisi wana ko so fo na ma na wana arfa na chinga so ba ne me to on to sa alors que dozi ma me fo ti soka mam so mo ko fo o to le la to sidai an pata tun wana le so ya mai ko to la me to ya afma ko to la ndo ba ti wi kwa ne fo ma anti kosa la bonsa la sugu biane sugu ben hansa ke atun ya fa ben ya so ba han ya fi mun sa ko do pore ya ne fo tuga ma da me of tuga ri khadam ko nyam pane la sahadi me ni na tan tarato hake la hake wa libs khan ya tarato mon tun de squat ni ha nan to on to ha so ba mun hake wa atun do musiba to yeswa masa foto min da wala tumbi to net nenye foto me la fora zuwa gumko ti fo ba me datan le sa hakewa ran fo hana to sa ti fo nan ya ko to ne tun yi sababu ni musibira to azikanga musiba ko ro yinga yele ka foto ndika sara bugo bumba ma sara so ni ba ta to sa ba fo mi ti fo hana to sa na wa ni musiba ko yinga la bas rika ma sara ne yuri kwa tunan san saki atun yi sababa ma tu wurere ranan ko to wannan sobnin hanna na ton ti ya yemsi tududan sobnin he sifa ya ta ya afda yemsan de kota le me ta ya afdo kota wannan ton loko do jira hawo tudgi dire tiyan yan wannan me na kosa ya fa muna ya fa zuru bramba muna ya fa tututi muna manel ban loye anduni kala ki onare muna par ci on muna ya fa fa jibi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.